بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ومعلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله تيغانا أكي الله دو تيغاندين سكه منتين ننقوا واني من دو كسي مورونا مغا أنا قبندو النبي نمين كما فاري محمد أدي دونكونو أدي كفلمو أدو سيري سوغا توكي دو فارين كلنا هو مورونا الله سبحانه وتعالى مغا أنوكه فارين جمانا وامرنا الله مغا أغنى خير ينودا غني دنا أدو القيامة. وامرنا الله مغا يا ربي الله غنو سترو كنو غندي نو سترو كراواتينا نو سترو كاللم بالله نو ستران تيماندينيا أجانا لوينا. اللهم آمين. وما لمو دار القرآن والحديث داغنون كما ودا داغن دونكين سكوه منتين كوني نادا داغن كل سكورونا الشيخ محمد الحسن ado khilisun su suka humante nali dagan tuano khilisen a Sheikh Ahmad Tijan ado khilisun suka humante dagan khidman dano terinkan danan yugonda ya gare oda suka humante kuni o Allah subhanahu wa ta'ala nya gana Allah ganna khairinya aga su suka humante nangani o Allah nya gana Allah gano da wakahu a jannati. Allahumma amin. Amaremu lenka la gamsake wakati bucino ma oda khano lo gana nyukra mo ganta kille kama galana yo xaramo bi wati gana yo wana asignali ngal insha Allah wana sigi Allah gana warjagani haqibe kenye wala nya gana arna barkoro wakati nundi oga kembe kon ya rabbi Allah gana nya sawabai Allah gana golle kenya golle khalas ntenga Allah subhanahu wa ta'ala me jatin dangani Allah gana musunya suko mantan dangani jannatul firdaus loyenga. Allahumma amin. Omaremu wa faringa dangun kama sallallahu alayhi wa sallama amadinan tarendi keno tare sikandinga oga sene gajange kama gajange mbega ni mota gajange ora jopa gili gajange mega maninya gajange sabunga gajange tingenyi giliti mania nalla wala fare sallallahu alayhi wa sallam agada kanan kuwe menu bani ki gajange ado gajange onum pakke ado ga bugu madina mo wembe ga sale fare nga mo wembe sallallahu alayhi wa sallam faringa dai wala kilil mo bembe gara gasi kilendi iga winno kurwembe nura kungali nandaga wara birambe khibare ngari katiya ni to maani man qamuani de bilemenga ni to sakano nga khibare ga kiyana anti agado kumira gemme hatta ni kiyai igada batu men tarundi tibaru men wadan kum batu no wandi oda kumpo gabe ngari ma igatelle hanqe nanti sege qoron daga nati Abdullah ibn Rawaha qarlana gara kille mutu ila suluku ga ni menyi ni debille me bembe igada debem bogo kille bogo na lati kala wala kusuko humante ngari tare ha mante kede miga tele yang ka mu ota debenga temlenga ikunda nunyi daganga ede nga depe mo bembe kristo ko wale kenya gani Zaid ibn Harithai agani gadanga ti gadan kite bembe sagwe temlenga eduru wote be ganya ma gadanga ndi maga khinu mo bembe gadanga ndi wala kungali atenga buno nga Ja'far ibn Abi Talib kada drapo muta halle aga durugote be nya dina kedangani aga durugote be na ke kotai na gadan yetu sobe ngo mo da kengari ma kinga telle khinu iga asu hunu nyugo kuto se kun kamma Allah gara duronde be nya da tukun ngoda kungari ma Abdullah ibn Rawaha garini na drapo mutu aga de khanu sugen ka tutu humbe mbero kungari aga durugote be da bari maga telle khinu oda kungari kembrenga islaminunga ikana ko sikisu to gadangendi gadangin joparunga kengani mu'ta gadangen faare sallallahu alaihi wasallam arku kanan ko sikiya bagandi oda ngaro masalam pamantondi nan tuku kanan ko sikisu seydum prago suko manten khenu gadangendi drapon khenu tembrenga kona gadrapon mutu faare masile tan to kokun onyo gada ko nanti ilo igora drapon mutu ku halle yon ka cikin ta tokotai
asre muru wonyo wasike no kwai wa muru Allah maga ko minu wa koni Allah gan ninya sawabai na inya baraje en keda ga suko mante dangan khato be da kitino won Allah gan kinya palla gan to ko haklundi e wadi ke mbara koni arna akun musulun non din keda ngani na fami yan keda akun su ko mante dangan Allahumma amin o maremu kumbe be gani mota gadanena kanan kun siki farenga da ko minu wara me halle kati gantano kati isu fenu isu to gadangindi draponga akhenu igo nyunonga wati kembaka bani ajlana qabla nyadi atugonyani ثابت بن أرقم أجابك بني عجلان قبلان دي أكنيا لندربون متوبكا نيندي هذا سيء كم بالله أتسلام من الجماعة إيوا خلا هاي أغاي منا كان كبراندي سبين بين أنكنا دربون متوبكا نيانا باتنا كينغانيا iti kenken nan yegeta angen biga drapon mutu onta kan ga tan muru magama yanke ne halle kenganya sabiti jabi atinge kembeo ngebe ndana kanange ma ana bifa'il ngente yana kanange kala sira muru sira me drapon ga kinni kenga araga jama'ke dabar ne oga gajan rabatin yo anke kembe ngente yana kanange o maremu islaminu nga idi hin ko ime ila haqqalun ko ime islama wonni kiyai hisu ganar kurun haqqarlun ko ime ona gimu kambane di ona bugoli tiken haqqarlun daga ngar nanti na drapon kin koyi jamanda ngar nanti na jambo drapon kin Khalid bin Walid radiyallahu anhu Khalid bin Walid tina drapon kin o maremu gilona farin siran jopa kia hay Khalid bin Walid to gon ta hanango magasna ma gonti oga ni Khalid to gon no kusu ani farin khonna gonyi ani islam ya gon gadangi ni oda to gon ko nonye kia hay Khalid to gon ko hananga islam ya gon no gon di aga jampana hana islam ya gon di kenni kia yonka oma Khalid islam ya go na si masrigabe antam makin mugoyi mo ma si haka meme siran daga mogonyen Khalid bin Walid ke wakati dani a Islamagun Khalid bin Walid Islamagun kisa gili ne kisa began kawan nan kuni islamin na trinka yonka a wakatin ta kitano ma ken ko nan turawa Khalid bin Walid Islamagun mo konni orawa hunne kunna tanni daga mun kan katnan ta go mi mo bembe Khalid meti iki ga Islamagun mo bembe Allah anda Islama gon serilo ni kesonde mende wakati be ida dungari Makka diben na wa galiria ida ngari fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahay Makka atu wonya Makka hala na mega Madina ida tunan tike ga mawembe sai bin dati na ke akonno anyal la garan kontono ida tisunno men nanti kisiyen kilengen ho kenan nan to kida batina yonka akko tan yake ganyi mawembe Makka no gondi Khalid to no la kin mo be sago indo duru wote be gani Khalid ma islam on gadangindi yake kallama sagani halle ken dangani dundara wonde yake kita kawadu da wonde kita ibararono bila me da faran so bare mo nanti awari ni Hudaybiya sinenga ko wadani kenga kisanundi yake ru sigumun bi ndara siga kane killendi ken dani ayike sonnume nan islam on tungunga sonnume na kinga kenga gasinga yonka ima dunya ira sigumun daga sigi killendi wa mulna faran gaja adangi yake mogodi yon kada kilembo ko ga dangi kinga kisanu mo wembe ikigi da ma akatna katundi mi ken no wondi makkan ko nga ido faren da kon nango minya sulhunya ke sulhu andi ki kari iki ga nga makkan ko nyara ngani iki mesle mo ki ngari ke bare da akunya batenga akunga dunye sulhunga kena ko nan jigan kana hi nyaare muluke tan kana yaare muludui kele hikina to ke mogodi kote wakine kote wakitene ikinta asile kitai sile me islam gon gadanga dome Khalid bin Walid ji kenganya faren sage daga Madina arayar makkan kin gumwa nanti irgi antaro Makka yon kawaga ngana nan naro aga sage nan daga agarni waga kenya gani umratul qada anga kenya Khalid bin Mugon surondi ati antiki ngi Makka halla kanu ke mo Makka daga ti menga keta bali hikel lagaru makan ko legar dungine Muhammad dangane ikiran tamu le indi kenga ya fare ngaro
Khalid ta da nyike mi ko wala yiro faran batenga I akhi nyila batenga ken to nyani al Walid ibn Walid ken Khalid ibn Walid a akhi ke to woni al Walid ibn Walid iri faran ngaro debe no wontani al Walid urinte likati ike kanga amuna nali nanti likati faran agari amenyino adani ibugu iti Khalid daga ci mi so sun tano ko yonka kene akhi sirenye akhi bega khairan kanne I akhi dangani atala letra khore saha na ken to halle nanti geli Khalid ganari ana ke kundukine igari ni ike ga sare ne ken ne fare mbogiri na letra ken yinonga ida gani ara saha no gondi nanti Khalid ken bismillahir rahmanir rahim letra ke gilleni ara no gondi nanti kaba konni kenyai anke mpaklinga kundu islama hunga la harsa anke mpaklinga kundu tungunga langa hinan kane amaga kene kaba kon kemben wa ka anke nqami harsa Khalid anke mi haqlante wanyan harsa kin matungunga harsa ala sali drake no goni nanti Khalid farin dan tirnin yanke walidi atin nan aina Khalid nke ci farin nan ngari ni an kan ni ngari nan kri liman yere farin tindangani Khalid min tanyana har sa ga islam ko sero ati kudiga mu anyi letra ke no wonde kate letra gille ni ken letra ke no wonde honni go Khalid ti gari ke ni gira letra kara isundo menga ayanka ida tunan ti sa hari kan take be meken ni intulunga tunga tanni tungun chile intulung cengena lahi ida katu Safwan bin Umayya ita dangan Safwan aha wanta hayini wana tulunga kilege tunje alaga bangena de wana hayi ollo Muhammadu gana ayin kulanga tunu wembe o kusu ayin kulanga muti o Muhammadu na qabla bane egati Muhammadu ya sero no wembe kenno kusu to golune o gana bararono ko tay go non do ade bar jama ke sura dum bonga bakoya Safwan bin Umayya kuni da ngani nanti wallahi makka sugana na to ke bane gentar makka sundaro na to ke bane intaron Khalid tigri baka ken karanga ide ga kati ido ikrima bin Abi Jahl ga gem kilen ahani siriya ya sagen ni islamin da habakari na gida kari ita da ngani ke ngana hari mo ngo kira ngani kentin jabi bari ke butun daga islam ngo mo be nan nan ingile tina anta ho tornu na kara kununga iga diga menu ko Safwan danga ida kimme ka kada ngani ati da ngani inta ida ngamaro wata yego hike bunno magade bari sidenta to ko makanga to dina ken ngoni kinga nanya ino lo ngona de on ta kasle kitasile me go de mana ati da ngani makka su gana na to ke ikrima bani intaron sama o ken idan ga kenan ida yi kaniri mo wonsoro ni akisa ke gileni ona de holetan ni ona maro o hoyendi tenganya Khalid adi mo wonsoro ndi dan ti sata kenke agane hali ke bani ay iwatelle Madina keta ina ruslama gondi kembrenga ina Allah basu ina lahi Khalid da ke haqqarla mutu amulla indaga adagante na to kilenga ado igubane gemuken to ni Usman bin Talha atiki Usman ga ki Usman bin Talha idaga gemu itiki ni min jangene kana ayo ni mo ngo kilanga ci yitirin kana yo ko ila simine ga islamin no muke habakar ga dangai gudi habakar na kanta mungunu ita to toro min jangin da kan da barai mi kutumbara ina to honya ne ke ina daga idai mo ka dangai ati gara kenya ngarde Usman ke kulun dati to munni kiyai kai me kiya ngari nya mulla ina sirip kitin sirip betele domi ona kilenya bani Khalid kulun tay mo gon suroni Abu Usman bin Talha ikun murumbu Makka nan daga nan lahidu kini mi no me kan lati ajaji lambalin me gwani ya min yino nga wurondi so ba illa na kare wadan ne nan daga besil su kun daga to kileni ga teletani idaga yanka nuko ga daga hiyene idaga janka Amr ibn As ka wasa kai temu nunga Amr ga ngari ata kun telemine kan ka telemine ati aga na daga na konni to kwa tele Madina ati mane ati ko harun Sulaiman ati ngai mele kenya kande ito na kilenya bani kemo kusuro sikalo do Islam agundi ken Khalid bin Walid
radiyallahu anhu al-islam agundi ken Khalid bin Walid al-islam agundi kemo wadi birambe agani Allah khonnenga agani faren khonnarunga agani islam agun khonnarunga agani naganen siti gedangendi donc Allah da khanu al-islam agundi adi aslam agundi mo faren na mo siri mekako agani ki madina kota be faren da mo nanti Khalid bi al-islam agundi atigili faren ne kingari amunyene amiga dutuna bayanga liga al-islam agundi na sedi sohonko itaru ikapalumu ka sedi sohonko ati faren mike wala halle geli ken kota imana la wala makillenki ihin na faren mike to halle ken Khalid bin Walid ay hay gadallaki ken kunna e odangi hogabe nga o makun islam agun kuni da shiran daga monyani yo Khalid nu atuinten ni Khalid bin serbe mbe o da gajamun kon nan kaso ken da ngani ona kole nya kata islam agun kai ken ganya Khalid islam agun ke kota yi ani do islam nun batenga gajallanga yo faren ma yakana ke kota de yo islam ni megala ngari nanti gajan ke kamana na mo bembe ila khanun nanti sasake corona gajan kana kun kini Khalid bin Walid ya radiyallahu anhu Khalid bin Walid da drapongutu Khalid ga tuindeni aga gajan ntu mo bembe sago bembe ga maga ake gonta sene ken ga makadi baro dangi Khalid gadun nan kaso Khalid bin Walid da drapongutu aku islami nun kani ari Bukhari maga radiyallahu anhu sahih Bukhari ma rahimahullah nanti Khalid ti mu takkota ike gara gadangan joppa ka hanu kabiyan kosai kitendi gadangan na gadangan yati hankanga na gadangan yati semminga ka hanu kabi ida kenya koso gadangan ni mu takkota ka hasu konto sikiki kitendi anda bugu ikka ha lehetenga kebe be akilun nanti yamalinganke as-safiha ken ka ha banan to kitendi gadangan yantai alikul mo nyogon ndi nanti mu takkota ida ka hanu ke kabiya khusu gadan ni ko ma to ma ganda iya manigan kan ka ha kotokote ani kenga ken ko senta nu kenna ko nanti Khalid ya ke kotai ara gadan da bari gadan mugudi ara gadan da bari kenyi gadan kan pene ka hanu kabi ara kenya khusu gadan ni jopenda ni mena ka hanu kabi kenya khusu gadan kan mu ati ke kotai Khalid ya ka habe ga to akitendi kenni ka hayi ka habe ga yamani gan kan ka hanga kin to akitendi ke kotai fare sallallahu alaihi wasallam na to iga gajallanga islamin ga gajallanga fare ga Madina Allah ni kamana gadan ke su ko manten mu koyi fare sallallahu alaihi wasallam wa fare kan yi kamana gadan ke mu ko surun Madina na to hare markatai hananna gajallan mu hare suluti me fare ni ta gunu anata gadan na ke mu wari iwace mu wari ke wati ya ba kamana gadan kisu mu ko surun nan gani ti Allah ya mira kamana wahayi biyan kadi faren kama ke kota faren ni tini awa gadan njope drapeau nga Zaid mara uchine atifa usiba Zaid to gadan ngani Zaid asidum prago Ja'far ibn Abi Talib drapeau mutu uchine ati Ja'far ghasanu Abdullah bin Rawaha da drapeau mutu Abdullah ghasanu faren ku konu wati be kenna faren nya kan jununga kamana nyanka asnon tenni awatu gadan nga hakke be gadan ko tenni mo bembe akka palunga kamana fenu do me batenga faren suno ke kotai aya kan jununga kamana nyanka awaka mana sibare mo wonki en islam yunga Madina gadan mo nga alhala bedi mo ta kulen kam kempalle faren di kanne to sallallahu alaihi wasallam ati sasa drapeau pa ki yesri ayi kin kamannin ni ka hajile Allah ya mekka hanuma kenya ni Khalid bin Walid ajjamu yanti Allah ka ke jammu fare ni mala ke jammu rai hatta akhadha ar-rayata sayfun min suyufillah drapeau nga akiye ka hajile Allah ya mekka hanuma Allah da islamiyun da mati Khalid yake kotai kendi an hana wasu tan jamunga mo wasu Khalid jamunga ne de
Khalid jamu ti Allah ka hanya Allah ka hakutunte ke jamu farenya da ke jamu ro fare a Khalidiya radiyallahu ta'ala anhu Omarim ke kotai Khalid bin Walid agara gadangen da marti sagwe bimbe ado buturan ko tawo bimbe ganya ma ke kotai agara gadangen yati gadan kitte bimbe ke bimbe da rasulullah sama kenya sabu ti Allah ya diamandenga nan kat naslaminunga na diamandenga na ganye sabati ndana ni gadangen no wadi Khalid bin Walid akatnan sabati kin jama hore kane ki gadangana hore kane kina ni rumugan kon gadangano nga kamo hilli ujine gadangana ke ko te Khalid katnan sabati na sabunya asagwe mo burahu ada gadan tuye ado aga na ansite mbe dabari kenya sabu Allah na idiyama ke ko tayi nan katnan sabati surugu kane imawuru imi halle hay wakati ne Khalid gada drapeau mutu akenyin me gadangin tekniki be ga maga gadangin gote be ga maga gadan pera bimbinu ga maga adakin gadan pera so baganda so kurenga ayi golin tukunyi ke kota sembi me kamana gadangin da bal hiraye kamana gadangin da bal ke kota agadan tuye adakin ko soro ke kota sira gumna me sori Khalid gadangi ki ganyimi mo bembe Khalid katna gadan ke nyama kammo go islaminunga ila me sori ken yo aitanga na diga mu kusu suka humame anga bakatu min be an gonda kenan ne danga nyame mo be ken ya nanti Khalid bin Walid Allah da je make kotai anan katnan sabati kota kirembe kota hanake aga drapo mutu battendi Allah da makatnan sabati suronga na gadan ti sembe nyime ay koto nan katna kota ko tenti manike mo Allah da nya ken kota kin gadan daga nyime ken mo ima uru ini halle hayi yon kawa Khalid meke nogondi nan te gadan kitebe kama an ga wona gadan kitempa ko keta o kama nan gadan timo ko bembe ona gadan kitempa ko keta adaga mo petike barawatu ku khonno rumuganko sembe be gidi isembe na bungo sembe na mo buruburu oli jabe pesin ala kentu wa adatu kan nan diga dege daga mo bedi ahadun na gote tanan nyi humi mega hitike onan katina mo hurege kama na to perde ma khoro osorondi ilan katina hera kita hera de araga kanen sidini katiru muganko nga na to yake misembe makinyenga I hajun na kine ina katina naslaminun saga ni baga gaje ku kurendi na to perde ngan ko nan ki haqqi be na to makinyenga wa ani kamanan kanu mani khayi igana konte hera kitasu islaminun ba tampinan ki haqqi be konte nya herin konte ngaga daga sabatu umaga nanti o wuru ku kane to sun take ijama ki gabo ni ba yo hume megi maga nan to ko sella wuru na ku to kin kala kan dali kendi o wana to ngun rusu sai nda kisin yo kenke kin wan du golle monai aka wana miri kiyayi in kawai ina manin dabar ni hume mega siki perde ngan ta khoro islaminu li a hawran da ku gadanga nan to wa uyi ni ke kin ko ran ta kin ko tanan gadanga ne ke mo godi Khalid yudo islaminu wisaka kutu mwisa jane Khalid wi mirin illa ga kare Khalid ga Britani radiyallahu ta'ala anhu wa an jami' as-sahaba Allah ga ne bakaru falan saban suma Khalid da jamake mi gadangano ku mi su igani ga treba mo men nan kaso asage treba nen sui ala su hara wala su guya nan sage treba nen hukum bai asage treba nen hukum bai sire su gani kane gadan yin kanan bamuma ala sun su jini halle ati hallan gonna ni kane kindi sire min wani gadan kane kun daga halle kuma min wani gadan halle kulli kane bane
ay le sagene ho ga gadanga ti ten karanye atu kunsun daga tin nogen karan ho ga gadanga nogen karanye kunsun daga gadanga ti ten karan ken di ko gadanga shi ti sembede hakle nyana ho ga timani iyo keganya tere bandi khase de nyino nga ala ken ci guje sa saga su rumugan kun gadanga no islami no ngari da ruwan kin yin gadanga te ngano ko yin gadanga nya ta ho ho kun de khadi kira be gani gadanga no gen karanga daru aya ga batin gani gadanga na sui aya ga ta kun aya ga ho asun ho kuma ya kenya gon kan rumiga ganko be minu ga islami no kana ko nya gadanga kunya ga ta anya ga sire sui anya ga batte ga ina to do no ke dum min yalla anya ga ta sire sui kun de khadi asu sire kurma hallan ko ka sunya sire kurma ko maga kira rumugan ko ngula sama iti kende daru soko kumba ya daga tuma soko mo ni hagari islami num bagada haban da no ya kita gadan kumu ni hagari ko bito mo me gadan na kukunu tuma to ni hagari gadan no o ya ga batte min takui bari an kini gadan na te en karanye an ga hama kembe ken ta on soko mo ni hanwa akunya ke soko mo ni keme no en kara ken ga ya kan tari serenga itu ku soko mo ni keme kutu monto nya hawo gadange ni obere bituma nya gadange nga kira ko nan di jan islami no ku gabe go nya saka no nga e garre me tuma tumani ke kusan ta sikkan londi rumi ganko isundo min e jope khaganta gon nanti ke ndo ku do jawaban ta kamana gadare ina kamana mi harawo birambe gajalle mu ku liga sigi Khalid tehilani ga keta rumugan ko ngadoru islami no ngadoru kanello rumugan ko sondo mendi ijama ke khore mpai yonka hali andan sembe anga kanuta ai ampero ku metela maga ikunda simma ketan so ku mo nya hagali kanilliya birambe islami no ngasiri ikane Khalid ya adi hironga ada hiron jupa kadi akenda kama daga kane nyana kama na mbugu hali ya tisurunga aka masuru mbugani hali hono honni gajen kurendi aka mani bagandi hali honni aka mana mpala mbugu hono honni urumi ganko ikanu to kindi baringa badi ikike hay jambe nyai islami numma iha mula na gadambe ke harawu iha mula no khiriya no kinya sahara ke ay gunnegede gunjura ke ya kama na mbudo bati hamuno no nene awli di batenga one kiya on kiya no nyei ibato no islami no batenga ala anyi kum maga nanti kirani gadampere wa islami no maga ya mula gadambe ke harawu ni kinya kure khore nga igini senia mo bembe kena ko ntukutu mbesa kanu nyei rumi gan kon kanu Khalid di hironga me aka mana ntage halle honne magala to baka kui ku rakkanun to ni indatu ku manne ko baka halle surunya hisa timara halle ga monno ne no kiye kungaba rumi gan kon ka e ka sigi bateni ima ga sasa kenge aga digini gada aga ni sono yore aga ndabini gada ka ke mrenga gada la ta hisiki yore Allah danya islaminu Khalid katni bagande halle ni kinya haqqi bulum gan kun tagarin di batinga kadi ken islaminu para fosi baka haka khiri baka gadan kurendi na to imawuru amma ya kura magan nan to haka kanu ga daga yo bulum gan kun matto kidi batinga keni jambe ado hera gadan ni medi hummembe islaminu paju be mo siringa na anga jalde manga na hera nyai na planya humembe aganta ngundon tum Khalid bin Walid itike kota ya bu islamu wa kemugwaji kendi islamu wa katni khiri baka gajen kurendi na to perdi be ya khawni islamu maga ken taganden ken ma islamu maga khadi Allah da Khalid dema al islamu katnan sage
nambu gajange khurendi ni ko lan so madina Allah da halin da make ko tayi nan katna islaminu fili baka gajange khurendi ni ko lan so madina kama na to haqqi be gani kawana perdi jatendi haqqi be gani kawana kara ken tagande Allah da halin da mati khalidi haqqi suruina kembra katna yati Allah ya miswan Allah ya me ahun nan zawembe ada ne mabe magada kini khalidi amare mu ke ko tayi wadi sai mega islamin nan tikin yan kala ganin ko ni ken da rage mu ibu tamle hilwa islamin to kharu mu gan kun kalle san baka biga kara ken matui yonka jadun kun na ko nan ti ikun siren gabe yan kara yo gamani mini ken makatin nan tui islamin ga haka biga tui nan kun yan to ke ko ta gadangen di ken daga nya so tamido hilwa amare mu ke gadangen da yayi kundu ada batti khore to yonkinundi hara gana islam nunga gilli madina ibo wimena nanti ikapalle mabembe ga yinonga sharahabi la ken kali faren pareke bembe igara kali kile ni teleki ya tambon tuwa ibo wimini kenye hara ne ga kondo ken tambon tuwa na ibo wimena ke bembe imakatina kenya yon kadi to won koron so la kende balke ko tayi arabu ko gani kanadna ho hoy kenni ke jamani yani kinan rumi ke jamani yadini rumi ke jamani am pilini jaman khore nyani atinya ni dinai me ya ranke kan dinai meliki awatinga ani premier puissance nga ani sembe khore nga awoyi amerika hay surun kanuni lenki mo bembe yati ni premier puissance nga yabi su kanuni ke kota rumi ni biyo su kanuni ke mo ni dina mi non sun ta sagiya sembe be giri gajangano be giri maga iganan gaja ai besoin ken la gami ani surun kum maga ta an gana gajangin kuduru mugan kun ken da ni mana dukkari ken be senta do nganda mi awasa jamalle na tiga na amerika nda so manga na amerika ai ana golen gidare ewa rumi yake nga tinga kenye an ko ni gatenda gaden mbuwanda an rubi wangu mbawa tanni awa anyi manda du halaki ewa anyi manda du kari islamun na dungora mugu nan islamun do kunya hay gaden nga kumbane kenye he ko da ngadina no islamun ka gaden da yake marumi gan ko nyai arab ma kan kesu da kenga illa muku gadi islamun gaden ngano sage nan giru mugan ko gadallanga awa kenda hikuto suromedi ujun sigi gadangana kun katna ga rumigan ko a gadangano atake ni gadanganye ni ne sagire na li madina kenda islamin togonga ada itogon tallan khoro ni suru la khin arabunga ikkanu islama gunga ke kota yi ke manya hunni bari da mu islamin nan katna gadanganye dabari wa hari kallanan kama gabo perdin makoro o katna ga rumugan kun gaja ille sage na liba madina kamu hilli gadangana ujun siki igo daga kun gaja ni khallen da banan le sage ne kenya kaba kun aduna dungo maka ken kotai kenya hoy arabu ngama hume messima nanti kella wanyana o madi ma me diga me muku nanti sirira wakhen ni rumugan ko ngake mu wali sakati kime jama buci ni islamin yonka haklan tun da tun nanti ke ko tay kuma ku gadade Allah de manin islamin batten kinya halle gaden ta kudu kuna ai gaden ta kudu kuna yo angala ngari katin nan sabati kinna Allah yimid de mandeni haklan tun sura kentu kinya ti tumu sawatun kama ma hali sika Allah wato mun de mana ma sika ken hakla ndo la ngarta ne tunan dike antuma Allah ni mianda kudde ma kenya kudu ko diga yalle mun wa hakla ndo da tuha nanti i wakin Allah fari sire ndiga gadan nonu manu kui annab nan cikin da Allah wa domi hakla ndo shula kentu ke ko tay qabla khutu minu gani arabu li harsa
isun do menga worni kati Allah farin islam agunga sallallahu alaihi wasallam khonna ko dunde nga hinni maga ikum mo so ndini na katina har butu buci ne daga farin karni mo wembe kun menu ganyi no isun do menga worni kati Allah farin kun po ga islam o ke ko tede bari da tun nanti igran tinti nanti ya tage nga daga tan tan no an sikiya da tun nanti sai nga daga tan no nga sama roke anke dunya an barawa anke langa sigidi aga ko nanti rumi kan ko ndo humbe ni a ko ngana buga man tekena gene gadi ikum po gabe la ya leke kota ko bani sulaimi qabla ado ashja qabla ado ghatfanan ko ado dibianan ko ado bani fazarata qabla kusuko humante geleke watna dangetanni ko te suga nyukum ma'akat islaminunga ikun ne lukunga ile lukunyan kali ila tunanti kun tuwani yakun ko ni siga sunda ake hidi khadi ke mbele kanga lingiya ko na wote likire kenya kan kenya kan linga wadi li kunga ila kunya khadi o mare mu ke gadange ke ganya gadange be mbe jupante ngani keta islamin no rumi kan kun gadange haji pe ha haji pe ke keta iyo sirenga ne kannanga ato kannende agana jupata bani agani ya galla ngante ya gamba kangade haga yake ne islami no keta ke rumugan ko ngate te ngita to kon o warna ngari kan haga jupe ke ya katnan sai ga dalla ke te da islami rumugan ko yumu gontu yi ga jamu gontu ni sembentu ki haga nya kan warade nyi nan katna rumugan ko gaja marumi jamane ke megan kadina islami go no warati ngari kan Allah gana nonti o marimu rumugan ko gajangi kinga ne gazatu mu'ta anyime ke mo wadi ti Allah imedde mandenga na sabullo kodi Khalid bin Walid Zaid bin Haritha adu Ja'far bin Abi Talib adu Abdullah bin Rawaha sidum praum palle Khalid bin Walid parenti sayfun min suyufillah Allah imeka hayani geli ka hayani geli Allah imeka hanunga Allah da anya sabu ina katna islaminun kisi ti sago en tempenga duwote en tempenga heran tempenga islaminun nan katna sagena lekati Allah faringa Madina sallallahu alaihi wasallam ke gadan ni me kunwa o Allah nyagana ko min wato ke dan ke no yela sedum brawon kita aro ko min ga ifati kum palle faran sahabanun su walla ganu su ko man den ka me jannatul firdausi no woni ki gadan halle gadan kore tananya kinyanya makka laga wase o mu kunanti makka laga wase makka ni kafirin dibini makka ni farin mi dibini ya farin kata makka nan tin tasulu mi ganna kari hari umra itan taron yon kallenki sibari tan wajopeni kenni kannanga lahi ke mi islamin do kafirun non mena ganan diga dangen nan sigi ken lahi do haborten makka gade nga gilli makka islamin do kafirun non mena ga islamin matelle makkan ko ngada asabu ni mani gadangi ke asabu ni mana konu mi mena gadangi kanan ka gundi manin sigi farin ga butu lahi do be ga makkan ko na na lahi do guja ko da farin butu ndi ko da islamin butu ndi ki gadangi ajibe kan kota anyime kan kota mani ya gadangi kan no gondi kenya no kota le der suma o walla nyagana arna ken kotan ko yoyi ya rabbi Allah ganna o gumdi sawabai ko ko minu ko ne Allah ganna nya sawabai ni bajan ko ni gara ku su ko man tandangan khato be ya ko kenyam pan gara ku su ko man tandangan wa mu Allah ma Allah ganno jidi to ko mun na hante to ko barkatu to wonu ronte ya rabbi Allah ganno jidi to ko ke me gona hadno qiyama walla nyagana ya rabbi Allah ganna barkiro to wonu kudi ya rabbi Allah ganna ya buli nyangani to ko ya rabbi Allah ganna to ko nyona hujjai Allah ganna tanyu kam hujjai walla nyagana ya rabbi Allah ganno jidi to ko mun na hante to ko barkante walla nyagana Allah ganno kunno kuma ganno parjanna Allah ganno kisno tanga magano tanga baka jahannabe indeng walla nyagana Allah ganno sududno ko ngoni to ko wasina nustro kan dem palle wa murun Allah subhanahu wa ta'ala maga Allah ganno haminu su ko man tenjara ya rabbi Allah ganno haminu su ko man tenjara sai su hammi be ga ya rabbi Allah ganna pammin jara ya rabbi Allah ganna de su hammin jara
Allahumma ya rabbi so hammi mode taala amruna Allah ma Allah gano dinan tango dangan Allah gano famundo dinan fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ganna khanin sabatin di omaka Allah gano ka hajaman alqiyaman kotan walla nyagana Allah ganna khair duman tino daga dangan mata su ko man tandangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ga akhiyan yidome Zaid Touré kuma mbega ngari nga kirai kuma mbega ngari ngunta kirai kenya annigu khora bule ngari kebe mbega ganta wandu gundo marna sida ngari kata ni gundo ngada ngani agano kati yare ngano nan wa ntati kunda hala dati binde ay mena kinali manka ya galu bedere hari gundo mena gani igane gella kenga sire be mbega na bana to na ngari halle kera da mbega ndasa gari ni awa tati kunda iwa ali gundo ne kinanti ngante na gundo borto ewa Allah farin sahaba ngari agada kegi golle ga digay mo bembe yon ka wona ngari ka farin ka sallallahu alaihi wasallam agar ni hike jara mo bembe ya gale ke karanya ni ba to ki karanya ni ba bi idnillah mo gale kentu keme ganan wa ko nan dangi ti tulu bembe ni o amruna Allah ma arnakum man khallen ko yoy ya rabbi ku men wa ko ni arni sawabai ni baraje ne su komandana fataw ben da abna kenyam ko dangan wa liga kalen sigine na do nyamme dangani wa amruna Allah ma ko gullu kan daga ni raga gollu kan daga ni golli khalasin toy gollu bembe igonna hadno dal qiyamah Allah ta dukko yeradi Allah ta dumu yeradi wa amruna Allah ma Allah ga noji tuwawi Allah ga noji di golli sirei wa amruna Allah ma Allah ga nasasire nya ususu ko mante dangan tringan nan ko ngana su ko mante wa ke amina nya wa amruna Allah ma Allah ga nasasire nya ngoda ngani Allah ga nula galun surondi Allah ga no warto ngasa silimi menu ga wasiya ne Allah ga nasasire nya ngidangani silimi menu walla seme da Allah ga nabula kakiniya silimi menu akonteri Allah ga nan noye kilenya ngidangani silimi su hammi daga ngawa muru Allah subhanahu wa ta'ala ma Allah ga nabi su ko antin pammin jara walla ni kallin cikin dire nan ta ga dangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hada ga afiyan Zaid Touré